जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे 20/8/2025 बुधवार पई शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान। यही लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय आपण माने जो सब पुस्तक देखुचंती मु ए सबुर सहाय्य नेछि। आशा करूची वीडियोटी निश्चय भाव आपण मानक पई कार्य रे आसीबो। ता 20/8/2025 बुधवार शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पई मल्टीग्रेड लेसन प्लान। लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय आपण माने एपरि भाबरे कलम टाणी नेबे। श्रेणी, समय, पीरियड, विषय, प्रसंग, विकास दिग, पाठ्यक्रम लक्ष्य, दक्षता, शिक्षण फलाफल, शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर प्रथम पीरियड रही गोल बैठक, सर्कल समय, विकास दिग, सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता, CG4C 4.2 विभिन्न आवेग को चिन्हट करी सेगुड़ी को ठीक भाव नियंत्रण करेंगे। शिक्षण फलाफल विभिन्न आवेग और अनुभूति को सांगसाथी परिचित वयस्कों सह आदान प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य रही विभिन्न आवेग आधारित मुह चित्र देखी सेहीपरि अभिनय करने को सूचना देवी। आवेग आधारित मुहर चित्र रही शिक्षण सामग्री। द्वितीय पीरियड शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर रही विषय, प्रसंग, मुक्त खेल, सप्ताह 9 दिवस 3 कार्य, भल मंद बाछिबा। यह आपण माने विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पृष्ठा 95 रु पाइबे। विकास दिग, शारीरिक विकास, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता, CG1C 1.6, DG1 HW 3.14, असुरक्षित परिस्थिति को बुझिबा एवं साहाय्य मागिबा। शिक्षण फलाफल भल स्पर्श और खराब स्पर्श मध्य सचेतनता प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य रही यूट्यूब वीडियो देखाई तत्संबंधी आलोचना, किछि परिस्थिति संबंधी आलोचना। पृष्ठा 95 रु आपण माने पाइबे। शिक्षण सामग्री रही वीडियो एवं परिस्थिति फर्द देखंतु। आपण मानकु एही कार्यटी को करिवार अछि। एहा को भल रूपे पढ़िबे एवं एही आधारित जहा कार्य करिबा कथा आपण माने करिबे। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता, चित्र देखी नाम लेख। पृष्ठा 159 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका सहित पाठ 2 टुना टुनी करिबा। भाषागत विकास रही विकास दिग, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता, CG9C 9.3, DG2 ECL 1 3.9 दृढ़ भाव में कथबार्ता और अर्थपूर्ण वार्तालाप करेंगे। शिक्षण फलाफल निज चतुपार्श्वर विभिन्न वस्तुर नाम लिखा आग्रह प्रकाश करेंगे। शिक्षण कार्य क्रिकेट संबंधी चित्र देखाई शिशु बाटिका पिलांकु नाम कहवाकू कहबी एवं प्रथम श्रेणी पिलांकु नाम कहवा सह लिखा सूचना देवी। यह पृष्ठा 159 रु पाइबे। क्रिकेट संबंधी चित्र रही शिक्षण सामग्री। यह सहित प्रथम श्रेणी पिला माने एवं शिशु बाटिका पिला मानकु टुना टुनी कविता अभिनय सह आवृत्ति कराई सरल प्रश्नर उत्तर मौखिक भाव देवाई कहबी। कविता चार्ट रही शिक्षण सामग्री। विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार आपण मानकु एही पृष्ठाटी करिवार अछि। शिशु बाटिका चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान, बौद्धिक विकास रही विकास दिग, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता, CG7C 7.1 विभिन्न वर्गर वस्तु और सेमानक मध्य संपर्क निरीक्षण करेंगे। शिक्षण फलाफल वस्तु और तार व्यवहार कहे। शिक्षण कार्य चित्र देखी प्रश्नर उत्तर देवे। कार्य 29 पृष्ठा 40 यह कार्यफर्द शिशु बाटिकार रही। प्रथम श्रेणी पर रही आस देखी देखी कहवा। पृष्ठा 222 223 रु आपण माने पाइबे। यह सहित आपण मानकु विद्या प्रवेशर कार्यफर्द 52 और 53 करिवार रही एवं प्रथम श्रेणी पिला मानक पई टुना टुनी मध्य आमे प्रसंगटी को नेबा। आमर पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षतार रही DG3 IL 3.3B उपरोक्त आधार रही। शिक्षण फलाफल परिचित वस्तुर निखोज अंश को चिन्हट करेंगे। शिक्षण कार्य एका भली जिनिस मध्य कौन अच्छी कौन नाही कहिबे। प्रश्न कार्ड रही शिक्षण सामग्री। देखंतु 222 एतिकी कार्य करने सह 223 पृष्ठटी को भल रूपे पढ़िबे एवं एही आधार रे पिलांको कार्य कराइबे। यह सहित उपर चित्र को देखी तल चित्र को पूरा करी रंग देवे। पृष्ठा 54 कार्यफर्द 52 रही। कार्यफर्द रही शिक्षण सामग्री। तो ये रही कार्यफर्द 52 यही कार्यटी को कराइबा। यह सहित ट अक्षर चिन्हिबे, पढ़िबे, लिखिबे जहाँकि कार्यफर्द 53 पृष्ठा 55 रही। देखंतु सांग माने ये रही सही कार्यटी को यही कार्यटी को आमे करिबा। एथिपाई कार्यफर्द रही शिक्षण सामग्री। यह सहित आमे कौन करी
ଭାରି ହାଲୁକା ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା। ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ କହିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଟୁନା ଟୁନିର ଅଭ୍ୟାସ 2-3 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 6ରୁ ପାଇଯିବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶର ଦିଗ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG12C 12.1 ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଚ ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼କୁ ଚାଉଳରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବା ରଙ୍ଗୀନ ଚାଉଳ କରି ସଜାଇବେ। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ରଙ୍ଗୀନ ଚାଉଳ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଘର ବାହାର ଖେଳ ବିଦାୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG3C 3.2 ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଳନ ସମନ୍ୱୟ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ଜିନିଷ ରଖି ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହି ରଖି ଗାର ଉପରେ ଚାଲିବେ। ବହି ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲମ ଟାଣି ନେବେ। ଶ୍ରେଣୀ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ବା କେମିତି ମଜା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ନେବା। ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 5.3ର A OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କେମିତି ମଜା ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭାଲୁ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଗପଟିକୁ ଆମେ ନେବା ବା କେମିତି ମଜା। ଭାଲୁ ନଚାଳି ପାଖରେ ଭାଲୁଟିଏ ଥିଲା। ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଭାଲୁ ବି ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଆସୁନଥିଲେ। ଭାଲୁ ଏଥର ଗାଇବା ଶିଖିଲା। ଭାଲୁ ନଚାଳି ବି ନାଚିବା ଶିଖିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଚ ଓ ଗୀତ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗିଲା। ସଭିଏଁ ଏଥର ସେମାନଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଇଏ ରହିଛି ଗପଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 9 ଦିବସ 3 ପାଠ 51 ପୃଷ୍ଠା 51 ମା'ର କାନି ପରିଚିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି DG2 ECL 5.4ର A ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖି ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା'ର କାନି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବି। ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେବି। ପୃଷ୍ଠା 51 ଆପଣମାନେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପଦରୁ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟପଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଭାଷା ପାଠ 9 ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା ପରିଚିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖି ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 5.4ର A ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଅମ୍ପ ଅମ୍ଭ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଠନ ଏବଂ ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପୁରା ନାମ ଲେଖିବେ। ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 11-12 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 72 ଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 7 ମିଶାଣ କରିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.14 ଯୋଗଫଳ ଅନେଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଯୋଗ କରି ମିଶାଣ ଫଳ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଶାଣ କରି ଦେଖାଇବେ। ପୃଷ୍ଠା 53-54ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା 68ରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.11 ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 68ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟପଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ପରିବେଶ ପାଠ 9 ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 IL 5.3ର କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଷୟରେ କହିବେ। ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଖେଳ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀୟ କୌଶଳର ବିକାଶ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG1 HW 5.3 ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଉପଭୋଗ କରି ଖେଳିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଚାଲିବେ। ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ।
ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।